Lala. Go back Lala. to school shopping. Excited ka? Ta ta ta. Alabutan. Saya ka. Back to school shopping. Busy room. Diri. Baligya ka ba? Sinubukal ko tayo sikre. Ano? Model? Ha? Doon ka mag-park, be? Potato corner. I didn't get that. Ang gusto mo la? No. Kapag hindi man sa ba, hindi ka to gusto mga bag, be? Supplies ng ulam. Dito. Dara akong sa nagbukbakal man kag mga school supplies. Cake. Sarap ng cake. Ama, saka to dani sa baba. Let's go upstairs. Let her. Una. Cotton candy, oh. Cotton candy. Wow, nice. Kami ano ba na sige. Marami sa mga design. Nice dress. Mga Kurumi. Si Melody. Kurumi. Kasi dali na nagutok sa iyo. Medyo dako-dako lang, ma. Parang, Nang kami ano din mga buhay. gani, nugbo. Short. Mga nugbo. Try ba pasuot, ma'am? Ni taas. Ang tsura. Hindi kasi yung... Gusto niya, ano, gidya. Pero ay, patry mo. Arte-arte, gidya gusto. Gidya ang nugbo. Be, sige, bebe. Sokat, be. Sige, kikay, gid. Di ba wag makala ko mag-pang-pili kaya ginakaya ako. Yung suya, ubos pa smith ba na Ano? Ibra ako, kaya ginakaya ako na ano. Uy, wala na yung palda nga mo na kanubo yung kika na. Kasi yung grade 3 ka na. Sa iya pa isa man. Ano? Okay na ni ma. Siya gusto yun lang. Arap, be. Gusto mo na, be. Ay, sok-sok ka, be. Si mama, be. Ako na lang sila mapagamay sa huwakan niya. Oo, hapos na lang na i-adjust. Gusto Be, niya. arap, be. Perfect, be. Okay na.
Diba? Para pagamayan talang din. Lemons. Be? Wow, nice. Saktuhan, be. Hey God, ang aring notebook. Be, bilin na din ang cart kayo. Hindi na kaigo. Dala na sa kilid. Hindi ka na piya mo ka. Ara the same mo ang ano niya. Yung requirements. Ano color? Walang Hindi color. kayo sula na. Be? We got our notebooks. Next Yes. round is... This is for Sophia and for Sola niya, no? Sola, oh. And then for Sophia. Wait lang, kuhaan ko lang design para hindi mabalaan. There we go. Ako na doon plain siya gitya. Ball pens. What is Kaya there? sabi ka pa din ka misip. Crayon, sige, lumiti crayon. Oo. Ay, Korean man eh. Korean. Ano lang na iya? Iya lang na. Ay, makuha niyo? Iya, makuha lang na iya. Wait lang. May ari pa yun ano. Ito sure or gumayon na po ang ano ni Mutag. Sa dason lang ka mo bakal kung ara ng inyong ano. Hindi lang kayo puro manigagmay. Nang amon da po. Nagmi sa donuts. Ah, tinapay. Abi ko donut. May double body pa. Aming ginahamba mo mga ano, yakang Vietnamese sandwich. Tanaa lang, miss. Thank you. Danan yung surprise. Okay. Ari Jollibee, oh. Jollibee. Ha? Sa pihak ta maagi, eh. May kay Juta, di ang tawo. Ito po. Red ribbon, nabiyaan. Where are we going? Jollibee. Happy? Happy? Tapos may McDonald's doon. Una, sunod doon ka mo. Jollibee. Mami ko bumula Jollibee ko daw. Nabila chicken ba? Yun lang ang favorite, guys. I love chicken and rice. And Sola is so hungry. Are you hungry, bebe? Sa kwan. Makaw sa ano ganin na. School supply. Sila, pagin kapoy ba? Wala pag dibla aton nga drinks. Hey, baby! Okay, now, there's so many. The first, Premier color paper. Ano ba? Masahabi liwat eh. Masahabi. Color paper na. Color paper. And then, This ano is pa? two band paper. Band paper. Ayan, Baby dalawa. color. Envelope. Small envelope. Ang short. Short Envelope. And Manila paper. Dalawang Manila paper. Ang laki. Ako na yun. Ano pa, be? Ano na? Plastic. Envelope. So, yan yung mga na-required sa kanila ng teacher nila, guys. Folder na may cover. Game. Tapos, ayan. Another big envelope. Ang ganda. It's nice. Kantay ko mo. Later lang, be. And then, what's in your bag? School bag. Walang tanan. Do you like your bag, be? So, sa pinaka-first daw nga, ano. And dali, wala pa dyan. Okay, guys. Ginabutan ko tayo. First is... Ano? Markers. No, niya ba kayo ipakita sa tao na ang ba nila? Ay, ala, cute. Lutigo lang. No? Ano na? Another bought me a Ball pen. Narak mo na lang. one ball. Gindula ya. Okay, what else? Na big eraser. Uy, wala. O, yung eraser. Ganito nga on. Wala na, be, ha?
Or i-cut mo bala in half. Okay. Or bala I ka got another eraser. It's an orange one. Cut as glue. And then, ano pa, bebe? Bo, ang dami mo, lapis. You have so many pencils. 3 pencils and 1 black and 1 red button. Yes. That is first. And then, Yung first emergency kit, wala pa yan tungod. pouch pang emergency kit. Okay. What else? Na notebooks, 8 notebooks. 8 notebooks. And then, ito lang yung mga pinili niya, mga plain lang. Ayaw niya yung mga may princess. Ayaw niya yun, guys. Gusto niya ganyan lang. Ayan. This one, princess. All plain. Yes, all plain. Diba? Ay, tapos 8 beno. 8 Yes. notebooks. Ito, a stretchable Roller? Yes. I got some more. Ruler. No, 5. Ako na din yun, te. Intermediate pad. Yes, 2, dalawa. Ay, pero isa na dalon mo sa school, ha? 1 lang. Ay, 1 lang. 1 lang. Half yun, 1/2. What else pa? Wala na. And colors. Ang mga crayons, hindi na pala kami bumili ng bagong crayons kasi meron na siyang available. Ayan. Okay, Dana, bebe. Ibalik na liwat. Tapos na. So, ayan. Bumili din pala si mama ng bagong uniform sa kanila. So, 1 blouse. And then, yung... Ay, let me see your skirt. Ayan. Long skirt. Ayan. So, bagong-bago. Ready na sila sa kanilang first day of school. So, boss, day of school out? Hindi pa. Hi, Sala! So, ayan guys. Sinuot na niya ang kanyang uniform. So, bago yan din guys. Same sila ni Sofia. Matindog ito ba? Talo nga yung mga blouse. So, medyo loose pa yan yung skirt niya. That's why. Mahaba. Kasi gusto niya raw na medyo mataas. This is my pencil, guys. And this is mine, two ball pens. 3 ball pens. 3 ball pens. And then, This is cute. that one is cute. Ano ba? Pakita sila. Show them. What else? Ano pa? You have eraser. Malaking eraser. Blue. And my Ruler. Ikaw ba ba? ruler. 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 Ah, very good. And it's flexible. Okay, what's It's next? my grade 2 writing pad. Grade 2? Ay! Grade 2. Ay, grade 2. Grade 3. Grade 3, writing pad. I miss grade 2. You miss grade 2. Para makasuksok. So, grade 3, writing pad. What's next? This is my notebook. Okay, how many? 100 notebook. You only have 9 notebooks. Count, be? Ang pila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Iba yung So, it's the same din sa, for Sola pala, ano din, bicolor yung kanilang subject. Hindi din pwede na, ano pwede niya? Diba nang Ay, basta sky blue sa, Coco melon. That's Coco 3 na Coco Melon. May mga design yung napila nyo lang ang do plain lang? Yeah, plain lang siya. Color coding, ganit sila. May color. Do plain, gusto So, si Chloe na. Gusto niya man mga Plain lang. galing plain. So, that's it guys for Sola school supplies. So, for Sola, kaunti pa lang yung na-require sa kanila. So, that's why ganyan pa lang yung binili namin. May cover kay Wipa na higil ba? Yeah, shoe cover and then your name tag. So, yun pa yung mga hindi namin binili.